Ranit Bazani Durganogor Hindu Rogni Motai Muti Bokrok Tansu Jagmani Kokilchamong Rizaka Koitre Parani Duruk Bosoni Lugurokno Motai Bokrok Tansu Hini O Motai Bokrok Tansu Lemano Kitingina Duruk Rogni Nukung Kung Chuku Hai Hor Fanangiri Jagmani Mal Matan Shok Jagmani Kalnok Mal Kungrok Shok Jagmani Nok Huk Shok Jagmani Yagulono Borok Bangte Bosoni Koitre Parani Lukurok Borok Rungnogo Tongi Matong Baika Koitre Parawo Tong Kachang Narnani Bagino Egora Mande Assembly ni MLA Thapna Deborma Thange Shogika Koitre Parawate Rungno tongi ma tongnai rokno ri chumrok yafari kabuka logiwo MLA koktama thumna rokno saikhanarika jerok motai murti bokhorok tan chuka tei nok hor funangka amai samung chitra tangnai rokno se romui majrarnani nango phiaba joto tongko song borok amai khlai jingjalok klaijak abo mochang ya tei mandai amchayo tong kachang nargnani mandai amchai samung hamya bai hakchali tongnani tei tongkhor kachang tongnani amo sisini naharmong amhai halok tungflajak hindu tei thurugrokni bisingo onglai mani abo mochang hani koknar ka MLA Shobna Deborma Ang sekang upaga to 144 jari dong. Enggak, hai pun ang habu yang koi janai tangga, nas dong ya. 144 jari dong bagi nai. Ang borong coba na musuh kan coba malang ya aku. Ar bijit kena musuh kai malang ya. Jab sekarang nu bangga pun nailang kan, nok kamjang aku kamjang lo. Belai kina borong kap kosto tong layo, nok kamjang. Orang noi poribar ok ni nok kamka, emne khoti thanai rok to sulo poribar ok to subo tong. Engai boni di mana kunai beba no borok tikle malia. Jeng nok hor kamka engai normally nok kamka to sing pal ke mani rok tikayo. Ar pal maya phane jeni nok jodi normal babe kamka engai mani rok tikai jago mukha mukha. Pia ba bong mo omo hai je boni botna bo dol sapai jak marok bagi borok jan bantinani si borok cesta makhasu engkai borok mani mungsap tikle malia boni dolil kagos potro boni dokumen pura khambai kya ar dokumen dok to bahike tikle jani abo to SDM mas khalai to salaya koi tikle jani to panchayat to salaya koi tikle jani abo to salai jak no ke kabu boni kanan chumnani kiri mani bagi nai abo kanan chumnani bagi nai bumung list khai borok pakai bu kita pikir kanan chumnani ri bela khari mesjang to ke abo bahaya santi tu mana ya abo jeng cesta mak lainnya para proti besi jokon mile lainnya ang usukango panchayat jokon support grohan hapro apro kok mas salakya ঠিক আছে মূর্তি রক সবাই মানে বাকি কক বাংলাই মাবা abo যে ব্যক্তি সবাই নাই বিনি বন যে দুস খাইনাই বন নরমনানি নাংনাই পেবা খরকসা সবাই কা অর যত তো abo দুসি মান খাই abo কায়া কলাयो murti aro tamani abo dharma haboi thang hai ngi tongka muslim buddha christian abo tot hindu tonguno jahate aro dharma ho kalaya tui khei abo no jeng bahai kai langman abo jasta khai tongo aro miao gaus kango budoi asuk lagi nai ikasa ni group kasa committee tabo hindu ni kasa committee yang muslim ni kasa komiti amahake khadi ni nirdesh rijak ni chalayo amahake komiti khata hingkai tesa kur komiti khawinai shanti ni bagi amahabboda khaina ni naikena chao obobo kokure jara official ba প্রশাসন obo jodi amahake khai tokankai nai tokankai chao joti o komiti bo khajakto bara protibesi rokni joton aro tika sarogo hainai aro subai tongayo ba gana gini tonglai maba para kasa tonglai maba omo hai kaino joton sobalai tongo nailai tolayo jahate orobo mandai elakao omo hai gotna rokta goti thun obo chungnaya mandai elakao shanti tonga ni nangnai mandai elakano tuinai jeng bahai kai mandai no kaham kurung toriman mandai no poriskar porishonno toriman abo sesung wansugui tongo उसका मसं ऑफिसर को आसुलाई साइपा लेखा मानदाइनो बाहेके ग्रीन बा क्लीन तरिमान आपनो तुयो साफाई अभियान रसे नखरनानि अबर जों वानसुगि तंलायो मानदाइनो बाहेके शान्ति तलांमान आबो चेष्टा नारगनाय एवं खलाई थानाय दाबो जे बरनि नक नक बाजन रंनि हापांनि फाइजन तै सुबा सरक न तै तामसा अब तो खति तो थांका अब तो अर मिमांसाव तो मा थांलायनाय न बंनि बतो दाबि दंगो
যে অমাহাইকে নখ সকসা জাখাইমানি অ নখ যে শুধু নখ সকসমাইয়া নখ বংনি রাংচাক রিচাক রাং রক অর যতন মুসলিম রক বরকটা ব্যবসা খাইনাই রকলা মুসুক ব্যবসা খাইগাম গাंके बंनि रां रक याखाव दं नग रां 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख अमहायखाय ओमफ्राय स्वर्णबो दं बंनि रांसाक 2 बोरी 3 बोरी अमहायखाय दं जों बुरि रकखा रांसाक रक प्रोग्राम रक थांगांखाय सादि कालबारि पूजा तुजाव थांगांखाय रांसाक रिचाक कानै थाङो दा रांसाक रिचाक तो कानै थुइमाया रांसाक रिचाक कानै तो काम ताम तांमाया आबो सकगुइनो आलमारि रग तरि जागो बर आबो बतिख्लै मालिया आबो बेबा रांसाक रिचाक रग खामबाय बंनि दाबि दं ताबो रांसाक बो खामजाक 3 बोरी 4 बोरी अमहायके रांसाक खामजाक 2-3 लाख अमहायके रां खामजाक लुटि तेलांखा लुटपाट खायका आबरक बंनि दाबि दं नागिना सरकार बा प्रशासन बमहायके बरक जुबानो बा क्षतिपूरण रक रिनो आबो मा नायनाय बरक फायनाय यांगो नग रक सुइ थालतलां खायका जे नग सब जाक अबरक न नाय थांपायका आबो बमहाय अवस्थाय दं अबसो मा नायलायनाय आं निजिबो थांमालायनाय अरबो 144 जारि दं बाय बरक बायबो कक काहंके साइमाम फायाने बागिनाय आंबो एकसंनो फातारा थाजा ताबो एसेमनि तिनि 4 तारिख आनि अधिवेशन दं अधिवेशन दंफानो आं बुखा दंबाय आनि एलाकाव माहाय गतना गति दंबाय सारि रग कारफिउ करि हिनाय फाय सकबायका बंनि गाना सुनला रक रुइनाय आनि अधिवेशन बिसिंति फानो आं बरंनि बागै आं तानतमानि बागै माखा তিনি সব সবল কি পাকে সব তিনি তো এলাকাनि যত লিডাर्स रक दङ তিনি ब्लकनि प्रेसिडेन्ट मान्दाय ब्लकनि प्रेसिडेन्ट बरमगन सुबोध देव बर्मा वार्किं प्रेसिडेन्ट दङ তিনি असीम देव बर्मा साब जोनालनि चेयारमेन बिनय देव बर्मा তিনি आइएसनि चेयारमेन जम्मू देव बर्मा तेर दङ তিনি आरो डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि তিনি दीपाली देव बर्मा তিনি ब्लकनि प्रेसिडेन्ट अमृता देव बर्मा अमहायकै दङ तै लोकेल তিনি मनोज बो दङ मनोज अर तेकलि दङ खबर जोंरि दङ अर तामुंगि दं तामु सगै दं एलाकानो बनो नाय दं हायसे अरबो जोंनो साहारो अमहायकिनो ताबुंमति गतना गति दङ ताबुंमति चलि दङ बेबाक न बचुनो रिपोर्ट दि दङ